20 janvier 1961, le 20 janvier 2019, quasiment 58 ans. On a armé à Hayerma Foranso, ni Mali soit si grand Mali tête au Boutara. On a vu sujet pour le Okan. Les polices au Bella Gelé, on va faire samedi au samedi. Pratiquement ce qu'a sans faire, ani quasi trop sans faire, au Bella Gelé pour dans des polices. Il y a même une grande comment qu'elle a fait, la même chose au début là. On va la même chose au Bella Gelé dans des polices. Walma ke ini na ba ini na wuladena an yi wasu roya na kana sika kuma Mali armée ko 20 janvier 1961 20 janvier 2019 na fiya photo na sa biduru ani chegi Mali armée avec Malion bulu donc wuladena amna na anda do ko kuma na do nyafo andi manaw nyana donc Malion bela jeli panuga ko armée min Mali kɔnɔna na armée ye min ye o bɛ fɔ ko ye kɛlɛkɛcɛw jamana lafasabagaw minnu n'olu dilanna olu kɛ maaw ye maa minnu kan ka jamana lafasa walasa juguw kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ la kana bin jamana kan o de bɛ wele ko armée nanzarakan na komi an ka video in kɔnɔna na an b'a fɛ ka kuma todunkan na walasa an balima lamɛnnikɛlaw ka se ka an faamuya maa n'i banna i yɛrɛ la o y'i kɛlen de ye ban yɛrɛ ye. Donc Mali armée sigilen kana bila ɲana Mali armée bɛ sigi san min na o y'a sɔrɔ président mun tun bɛ an kunna n'a bɛ wele ko Baba Modibo Keita ninnu ye Mali armée sigi ni hakilina min ye u ye Mali hakilina min ta ka armée constituer o tun ye de ko ka cɛw dilan cɛ minnu ni faso kanu bɛ kɛ olu la cɛ minnu n'olu b'u nin di faso kama cɛ minnu n'olu bɛ sa nka jugu kana na faso la kana faso minɛ. Donc o armée de sigira Baba Modibo Keita fɛ a don a ye général mun sigi a ka san 8 kɔnɔna na Modibo ye Mali mara ka bɔ 1960 la kana 1968 la o san 8 kɔnɔna na a ye général min sigi général kelen de tun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma ko général Abdoulaye Soumaré a général Abdoulaye Soumaré a monument yɛrɛ filɛ nin ye pont sabanan min jɔlen bɛ Mali la n'a pont bɛ bɔ Musabugu kana Jelibugu sira kan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka général Abdoulaye Soumaré ye i bɛ se ka taga yen monument lajɛ i b'a dɔn maa min don. Bon général Abdoulaye Soumaré mun sigira Modibo Keita fɛ a wagati ani kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ ɲɔgɔn bolo u kun man ca nka faso kanu mun tun b'u la o de kɛra sababu ye u sera ka jamana in lakana juguw kana se jamana na wa yanni olu bɛ na fana u y'u wulikajɔ minnu kɛ walasa ka se ka jamana bɔ juguw kɔnɔ ka se ka tubabuw nanzara minnu tun bɛ an dala yan yɔrɔ la n'o tun ye faransɛw ye ka se ka olu daga gɛn ka bɔ an dala Mali kɔnɔna na olu de tun ye armée ye olu de tun ye républicains ye parce que n'i ye Mali jateminɛ a bɛ fɔ Mali ma ko la république du Mali donc république ye fɛn min ye o ye bɛɛ jɛ de ye bɛɛ jɛ fanga o bɛɛ jɛ kɛlɛkɛcɛ minnu tun dilanna Modibo Keita fɛ olu en ce moment eux ils demeuraient républicains. Bon kana bɔ o wagati la kana se sisan ma an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o armée min n'o o taara ko o filɛ ci k'o filɛnkolo ci k'o dagakolo ci k'o o yɛlɛma k'o kɛ politiciens sago ye ka armée yɛrɛ politiser donc bi an bɛna n'an da don o kumaw la k'o ɲɛfɔ an balimaw ɲɛna nin vidéo la. D'accord, merci bien. An ye faamuyali caman sɔrɔ n'i yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ 1961 an ka armée bɛ kɛ Mali ta ye don min na armée bɛ di a yɛrɛ ma don min na k'a ka défense ta o waati i bɔra k'a fɔ o y'a sɔrɔ jama man ca cɛ man ca mais général Soumaré a y'a ka cɛsiri n'a ka faso ɲumanya jaja ka fɛɛrɛ kɛ ka Mali ta ka tubabuw labila k'a yira Maliden bɛɛ la k'u bɛ se k'u da armée kan armée min bɛ se k'u bɔ kɛlɛ la ni kɛlɛ d'olu kan parce que à l'époque yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ u ye an ka surasiw yɛrɛ ta ni 13 000 hommes de mɔgɔ ba 13 o de tun ye Mali surasi à l'époque Faransi bɛ taa waati min na n'an ka surasiw bɛ t'u yɛrɛ bolo o mɔgɔ ba 13 i b'a ye armée de terre tun b'a la armée de l'air tun b'a la gendarmerie tun b'a la ani garde nationale olu de kɛra fɔlɔ ye surasi ni armée constitutionnelle n'o ye n'i ye force armée jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ l'armée malienne elle est responsable de l'intégrité territoriale et de la souveraineté n'o ye faamaw ye olu ka baara dɔ ye mais baara in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ caman kɛra la yɛlɛma caman donna surasiya taabolo la ni an bɛ k'an sigi k'an fɔ bi dɔw b'a fɔ ninnu bɛ ka t'u sigi ka dasago kuma de fɔ u tɛ foyi kalama surasiya kɔnɔ o tɛ an bɛ fɛn kalama surasiya kɔnɔ an ni surasiw bɛ sigi ka baro kɛ an yɛrɛ ye surasiw ye parce que an somɔgɔw ye surasiw den kɛni bɛɛ jamana in sariya la den kɛni bɛɛ ye surasi ye parce que ni kɛlɛ binna aw kan
aw fɔlɔ de kan ka kɛ sababu ye ka kunnafoni ta k'a di sɔrɔsiw ma pour que u ka se ka baara kɛ ka aw lakana an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o dɛmɛ bɛ se ka kɛ sɔrɔsiw ma pour que faso in bɛ se ka taa ɲɛfɛ faso bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ an pɛrɛnnen don k'o dɛmɛ se an ka sɔrɔsiw ma faamaw ma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sɔrɔsiya taabolo caman cayara la parce que mɔgɔninfin adamaden fɔlɔ i tun b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ don sɔrɔsiya la kanu de kama sɔrɔsiya kanu amour mais i b'a ye bi sɔrɔsiya kɛra fɛn min ye sɔrɔsiya kanu dɔgɔyara n'i ye sɔrɔsiya ta k'a lajɛ cɛ 10 n'i y'a ye a donna sɔrɔsiya la i b'a fɔ 8 bɛ olu donna bolominɛyɔrɔ t'u la baara t'u bolo u t'a dɔn u bɛna min kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen donc u bɛ taa don armée la i b'a sɔrɔ o mɔgɔ 10 na fɛnɛ mɔgɔ lankolon b'a la mɔgɔ ɲɛnɛma b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la alors que fɔlɔ 1961 waati kana se Modibo ka tile ma Modibo ka san 8 waati ma sɔrɔsiya tun bɛ kɛ waati min na mɔgɔw tun bɛ ta k'u lajɛ de min ni sɔrɔsiya ka kan mɔgɔ min bɛ ni sɔrɔsiya kanu b'a la ni faso kanu b'a la n'a bɛ se ka tɛmɛ de ka faso kunna wolo joona nataw la mɔgɔw tun bɛ ta a fonction de ça mais i b'a jateminɛ k'a bi mɔgɔw bɛ ta parce que n fa ye général ye n tonton o ye colonel ye ou bien influence dɔ b'i la c'est pour cela que an ka tenue a la tiɲɛna k'a la nɔgɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko nord la bi an ye défaite caman ta nord la bi a sababu dɔ ye nin ye et puis ordre hiérarchie kɔnɔ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ généraliw bɛ yen olu généraliw tɛ ka miiri ni faso ka ɲɛtaga ye mais u bɛ ka miiri olu b'u ta sɔrɔ cogo min na ka se ka faso suɲɛ cogo min na aw bɛɛ bɔra k'o perebu dɔ ye 2013 waati la ani 2014 waati min na u b'a fɔ ko ka taa sɔrɔsiw ka fini san ani sɔrɔsiw ka sabara équipement u ye gosili min kɛ yuruguyurugu min kɛra ministre de la défense fɛ à l'époque ni Bubé kun ministre de la défense ye u ye suɲɛli min k'o waati maliyɛn si tɛ ɲinɛ a kɔ sɛti kelen u y'a ta k'a feere ko 2000 4000 a kɛra yan nɔ sɛti kelen n'i y'o jateminɛ k'o lajɛ o de bɛ na ni armée galabu karili ye parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔw bɛ terrain kan fɔlɔ na su ni tile u kɛlen don ka denbaya t'u kɔfɛ yan ka muso n'u lemana bɛɛ t'u kɔfɛ yan olu bɛ kɛlɛ la u bɛ ka kɛlɛ kɛ faso de ye pour que mɔgɔw kana bin faso kan olu ka ɲɛfɛmɔgɔw n'o ye sanfɛmɔgɔw n'o ye général dɔw ye ou bien un soi-disant colonel olu ka sara min kan ka d'u ma n'o ye prime ye o prime tigɛlen don olu ni hakɛ min ka kan o tɛ ka d'u ma mais i bɛ découragé i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ fɔlɔ na effectivement mais i y'a ye k'a fɔ i ka so kɔngɔ b'i ka denbaya la parce que mɔgɔ yɛrɛ filɛ nin diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ adamaden n'i y'a mɛn adamaden n'i wulila ko dɔ fɛ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a la ka i jukɔrɔma tintin a ko la o b'a to i fana i b'i yɛrɛ di a ko la donc sɔrɔsikɛ yɛrɛ ye mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ jira ni saya ye fɔlɔ parce que fɔlɔ n'i bɛ don sɔrɔsiya la ni somɔgɔw yɛrɛ taar'i bila ka ban k'u kɔ don i la i ni fini tɛ taa o i t'a fɔ k'i bɛ valise de labɛn ko ka taa kan kɔnɔna na n'i taara complet min bɛ d'i ma dɔrɔn o de y'i ka complet o de y'i ka tenue ye donc a b'i b'a fɔ o y'i kasange de ye en quelque sorte donc sɔrɔsikɛ bɛ na ka n'i yɛrɛ di dɛ saya ani balo ale bɛ o de kɛ donc ni ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ ɲɛmɔgɔ minnu fana b'a la ka sɔrɔsiw k'u ka kan ni mun ye k'o ta k'o dun k'o kumaniya u ma n'o ye pɛrɛdiyamu ye ale n'u ka droit wɛrɛw donc i b'a ye i yɛrɛ hakili bɛ saliya fɔlɔ ni hakili saliyara i farikolo fana bɛ saliya donc saliya mana na adamaden na ka ban dɔrɔn o ye fasan de ye donc sɔrɔsi man kan ni fasan ye sɔrɔsi ka kan dɛ k'i hakili to i yɛrɛ la sanga ni wagati k'a dɔn k'a fɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ saya ani balo de ni ɲɔgɔn cɛ donc généraux minnu bɛ anw bolo yan nɔ n'i y'a jateminɛ généraux min bɛ Mali kɔnɔna na a ka ca fo fɔli yɛrɛ tɛ se k'a ban an mago tɛ ni généraux baden in na o généraux minnu sigilen don bureau kɔnɔna na généraux minnu bɛ kɛlɛ kɛ ni WhatsApp ni Bluetooth n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye an mago t'olu la an mago bɛ généraux la généraux minnu bɛ taa terrain sanfɛ généraux minnu bɛ taga ka taga terrain étudier ka terrain maîtriser ka se ka kɛlɛ kɛ mais an mago tɛ généraux la généraux minnu bɛ se ka taga ka t'u sigi climatiseur kɔrɔ ka sɔrɔsi denmisɛnninw ka wari tigɛ k'a dun n'u wulila k'u ka droit revendiquer u b'u gɛn k'u bɔ baara la ko ils sont des indisciplinés a donna yan nɔ a bɔra yan nɔ donc n'o bɛ jamana min kɔnɔna na o jamana tɛ se ka lakana o i b'a ye o jamana o bɛ dafiri dɛ o jamana bɛ bin dɛ i da sera kuma dɔ fana ma ko sɔrɔsiw bɛ don baara la mɔgɔ dɔw bɛ taa don baara la sɔrɔsiya la k'a sɔrɔ a kanu tɛ kanu b'o la diɲɛ yɛrɛ problème ba fɔlɔ-fɔlɔ o ye kanu de fɔlɔ buna hadamaden i bɛ fɛn o fɛn na f'a kanu ka k'i la n'a kanu kɛr'i la a ka ca ala fɛ n'i ye ci sɔrɔ i b'a ɲɛ sɔrɔ sɔrɔsi minnu taara ka don sɔrɔsiya la k'a sababu kɛ baarantanya ye ani ni relation wɛrɛw u yɛrɛ b'a fɔ de ko n'i taara sɔrɔsiya la u bɛ ɲininka de ko jɔn de ye i jigi ye a b'i b'a fɔ mɔgɔ min kɛra sous couvert donc jɔn de ye i jigi ye o b'a yira de k'a fɔ ko ŋanamu jɔn de bɛ kɛ e ka ŋanamu mɔgɔ ye donc mɔgɔ minnu bɛ don sɔrɔsiya la o sira kan olu mɔgɔ ninnu caman bɛ na dɛ i b'a sɔrɔ u ratelen de kun don
an faraw caman bɛ yen nɔ u b'a ye ko ni denmisɛnnin aratera sigida la dɔrɔn u b'a fɔ ala ka taa don fini na et pourtant mɔgɔ aratelen n'i taara don fini na tiɲɛni kɛra yamaruya de kan a ka tiɲɛni kɛ o t'a to a bɛ tiɲɛni kɛ u b'a to a bɛ tiɲɛni kɔ sa kɔrɔ o donna ka wara kelen o donna ka ko jan o dɛsɛra ka fɛn bɛɛ ta kuma i bɛ se donc o bɛ taa don fini na alors que fini kanu t'a la faso kanu t'a la a bɛ ka fini min don yɛrɛ a t'a kɔrɔ dɔn o de kama i b'a ye k'a fɔ bi min na an bɛ don min na ko bi bingani cayalen don finitigi kunda bingani min ko don n'u taara force de maintien na u bɛ taa bin mɔgɔw kan u bɛ taa population maltraiter cogo min na ka c'est réel balle réel ci population na ou bien ka population bere t'u bolo marifa t'u bolo muru t'u bolo k'u bugɔ ka gaziw ci la n'i y'o bɛɛ la i b'a sɔrɔ nin ye malformation de ani tenue kanu t'u la. awɔ a b'i b'a fɔ Thomas Sankara capitaine Sankara ye dans les années 80 a y'a ye k'a ye donc a y'a ye ko n'i ye sɔrɔsikɛ bila ka maramafɛn di a ma k'a ka taga mɔgɔ kɛlɛ k'a sɔrɔ i ma a tigilamɔgɔ k'a lafaamuya a kan ka baara min kɛ f'a ka se k'i miiri fɔlɔ ni n kan ka nin baara in kɛ walima ni n man ka nin baara in kɛ ka sɔrɔ k'a kɛ donc ko a b'i b'a fɔ ko n'i ye adamaden yɛrɛ yamaruya a ka taa tiɲɛni kɛ a b'i b'a fɔ n'i ye orobo dilan dɔrɔn k'a bila ka to ka mugu ci mɔgɔ la k'olu ni daraki sɔrɔsi fana bɛ ten cogoya de la donc sɔrɔsi kan ka kɛ maa ye maa min fɔlɔ bɛ kalan k'a dɔn ni n ka ɲɛmɔgɔ ye n bila nin na n kan ka kɛ wa walima n man ka kɛ mais olu b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ y'i bila ji min na i b'a kɛ k'a sɔrɔ ko hali i ma arrière pensée kɛ o tɛ tiɲɛ ye parce que munna ni i bilala k'i ka taga i yɛrɛ fa faga ou bien i ka t'i yɛrɛ ba faga i b'i jɔ k'i miiri fɔlɔ yanni i ka t'i fa faga walima i ka t'i ba faga n'a b'a kun bɔ i b'a kɛ mais n'a t'a kun bɔ i man ka kɛ bon maintenant olu formelen tɛ u t'a dɔn u bɛ baara mun na yɛrɛ u donn'a la wari ɲini sira de kama donc olu tɛ se ka baara minɛ ni kanu u tɛ se ka baara kɛ fana ni basigi mais olu b'a kɛ dɔrɔn k'a kɛ dagabɔndala ye bon maintenant problème mun bɛ yen nɔ a t'i n'a fɔ ko sɔrɔsiw kan ka t'u yɛrɛ ma ten tɔ an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw de kan ka essayer ka wuli k'an jɔ sɔrɔsiw ye parce que sɔrɔsiw tɛ se k'u ka droit dɔ revendiquer i b'a fɔ an civil ninnu mais par contre n'an wulila ka se ka u soutenir u kan ka baara min kɛ ka o yira u la o b'u permettre u fana ka se ka baara ɲuman kɛ mun bɛ lafiya lase n'o tɛ soɲɛni min bɛ kɛ sɔrɔsiw fɛ soɲɛni min bɛ kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ i b'a fɔ ka Bube to ministère de la défense la Bube ye sujet kelen feere mɔgɔw ma yan nɔ jamana ma anw ma an ka impôt n'an ka taxes ko wari ta ka t'o don u sagola sira fɛ ka na nkalon tigɛ an ye ko olu ye sujet san 3000 2000 et pourtant sujet tɛ mɔgɔ protéger i mana kisɛ ci sɔrɔsikɛ sen na ka o sujet to a la a b'a kɛ sen kelennin de ye mais i bɛ taa maramafɛn dɔ de ɲini k'a d'a ma maramafɛn min b'a ja gɛlɛya wa fana kɔrɔ lankolon u b'i jɔ i ka hadamaden lafa fɔlɔ n'i ye sɔrɔsiw lajɛ jamana wɛrɛ sɔrɔsiw par exemple MINUSMA sɔrɔsi minnu bɛ anw fɛ yan nɔ ni y'u ye i yɛrɛ mana u ye i b'a dɔn ko kamalenkɔrɔ dafalenw de u balolen don ka ɲɛ u entraînelen don ka ɲɛ moralement et physiquement i tiɲɛ mais an ka sɔrɔsiw tɛ ten tɔ mais ko kɔnɔ daga baw c'est ça Giri yɛrɛ y'o de fɔ Giri y'o de fɔ 200 de perdre tilera fana 60 surafana 60 daraka 60 ani jisuma mɔna kɔnɔja bɛ ni kana sɔrɔsi bɛɛ faga nord la parce que u tɛ foyi ka makɔrɔni ani malo dogon ani malo chinois ka sow balo u b'o de ta ka na di an ka sɔrɔsiw ma n'i sera sɔrɔsi kan kɔnɔ bilahi n'i ye fasoden ɲuman ye n'i sera sɔrɔsi kan kɔnɔ ji bɛ bin ɲɛ la parce que i yɛrɛ b'a ye sɔrɔsiw bɛ condition min na vraiment c'est misérable c'est très misérable vraiment i b'a ye sɔrɔsiw bɛ condition min na n'i taara i jɔ k'a lajɛ i b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ de tɛ jamana la i bɛ ka kuma général minnu kan n'olu bɛ sonyɛli ni fɛn ninnu na hali Bube yɛrɛ i ye min fɔ Bube ka sonyɛli ko in na mais ɲɛmɔgɔ de bɛ bɛɛ la o commandant en chef c'est le président de la République sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɔlɔ le chef suprême des armées c'est le président de la République mais président ye Bube ye bɔ yen ka taa n'a y'a kɛrɛfɛ foyi ma bɔ a la assemblée kɔnɔ commission de défensive bɛ yen n'o président ye Karim Keita ye ale ni Ɲame de tun y'a président à l'époque mais sisan président ye Karim Keita ye mais u ye mun bɔ a la u ma foyi bɔ a la u nana situation tɔ empirer dɛ u y'a tɔ empirer parce que olu nalen yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ sɔrɔsi ye olu man kan ni nin poste ye o n'i bɛ mɔgɔ bila nin poste nasuguya la i bɛ mɔgɔ bila la a dɔnniya bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min bɛ se ka a baara kɛ waleya kan qualité bɛ mɔgɔ min na et puis mɔgɔ min a kanu b'a la mais n'i taara ninnu mɔgɔ sugu ta k'u bila nin yɔrɔ sugu la o bɛ ko tɔ tiɲɛ dɛ i y'a faamuya bon sɔrɔsi ninnu filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔsi ninnu fana dɔ b'olu fana na han parce que sɔrɔsiw fana filɛ nin ye olu fana t'a fɛ u ka don da la cogo dɔ la a bɛɛ tɛ mais a caman
yani i bɛ jɔrɔ ko dɔ fara n sara kan dɔ fara n ka wari kan i b'a fɔ fɔlɔ de ko ka minɛn ɲini ka d'i ma minɛn min bɛ se k'i ka baara kɛ parce que n'i taara foro kɔnɔna na k'i bɛ taa foro siɲɛ n'i tɛgɛ i tɛ se i mago bɛ foro siɲɛ minɛnw de la n'o ye saridabaw ye n'o ye a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye pour que i ka se k'i ka foro baara kɛ ka ɲɛ sinon e tɛgɛ tɛ se ka dingɛ sen. n'i taara foro kɔnɔ kɔni ka taa foro kɔnɔ ko ala ka ɲɔ d'i ma daba t'e bolo kɔngɔ b'i faga o foro kɔnɔ. voilà donc sɔrɔsikɛ kan ka wuli ka kɛlɛ fɔlɔ min kɛ yan'a ka fɔ k'u ka wari dɔ fara aw sara kan a y'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw di aw ma kɛlɛkɛminɛn min b'aw to aw bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka jamana kunnawolo ka aw yɛrɛ kunnawolo k'aw ni fana kisi mais ni aw y'o ta kɛ sarafu minɛ ye k'a fɔ ko ka wari de di aw ma wari tɛ se ka taga kisɛ ci wari mana d'e ma cogo cogo la wari tɛ se ka taga e ni lakana fɔrɔn na donc fo sɔrɔsiw fana k'o de dɔn k'o bila u kun na o de ka fisa n'o tɛ n'u tora tan cogoya in na u bɛ to nin na wa u tɛ taa ɲɛ fana et puis an yɛrɛ fana bɛ to jugu sagoya la jamana kɔnɔ na. ala kan'o kɛ sinon n'i y'a jateminɛ k'a fɔ jamana fɛn o fɛn k'a développera bi n'i ye États-Unis ni Faransiw ta k'a lajɛ ani Rusiw i b'a ye k'a fɔ u ka armement de puissannen don u ka armement puissannen don n'i ye États-Unis jateminɛ yɛrɛ budget min yɛrɛ bɛ taa États-Unis ka armement na san kɔnɔ c'est plus de 600 milliards de dollars. olu tɛ kulonkɛ o la o. tɛ kulonkɛ la c'est plus de 600 milliards de dollars o de bɛ taa u ka armement na o budget de bɛ voté wa o bɛ don a da fɛ. effectivement ni jamana wɛrɛ bɛ yen n'a votera k'a di mɔgɔ min ma fɛnɛ contrôle de bɛ kɛ fɛnɛ i bɛna minɛn kelen kelen fɛn fɛn san a bɛɛ bɛ contrôler minɛn in capacité ye jumɛn minɛn in kan ka se ka baara jumɛn kɛ awɔ mais n'i y'an ka jamana jateminɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ o tɛ yan san o san budget ba bɛ voté k'a di armée ma mais mɔgɔ dɔw de bɛ armée ɲɛmɔgɔw ministre de la défense ni état major de bɛ taa olu wariw bɛɛ yurugu ka t'o bɛɛ da u kan wala u tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u tɛ taa yɔrɔ si ka taa sɔrɔsiw ka wari ta k'a da u kɔnɔ et puis ko kuma tɛ fɔ fo wari kɔsannin na u ko an ma ko pour que ko ka se k'an ka nord sécuriser k'u taara hélico dɔw san ko hélico de chasse dɔw hélico de guerre dɔw pourtant u taara fɛn minnu san ninnu tɛ hélico de guerre ninnu tɛ hélico de chasse ye mais ninnu kɔni ye mun ye dɔrɔn a bɛ n'a fɔ ko i taara ka taga sari de ɲini dɔrɔn ou bien sotarama ban t'a kɔnɔ sigilan t'a kɔnɔ mais o de don kɛ parce que hélice ninnu filɛ nin ye kisɛ ci yɔrɔ t'a sigi la hélice tɛ se ka kisɛ ci parce que n'an ko k'an b'a fɔ dɔw b'a fɔ k'u bɛ ka bɔ n'u yɛrɛ ka sɔrɔsi alors que o tɛ quoi mais an ka biti ye min ye sɔrɔsiw ka se ka bila condition ɲɛnama la u ka minɛn sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ ka se ka faso kunna wolo o de ka di anw ye sɔrɔsiw bɛ reculeli ba min na nin si tɛ an si ka laɲini n'i y'o parce que ni sɔrɔsi ma fɔri a kɔlɔlɔ bɛ se an population civile de ma o kɔrɔ ni kelen don k'an sigi yan n'i ye nord lajɛ nord jateminɛ nord yɛrɛ ka bɔ yen centre jateminɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ nord kuma tɛ se ka fɔ bilen centre yɛrɛ la bingani bɛ ka kɛ jihadistes bɛ ka na bin maliyɛnw ka centre la sisan u bolofɛnw ta ka taa n'u ye an ye wari bɔ ka di tenitigiw ma an ka impôt de bɛ kɛ k'u sara an ka impôt de bɛ kɛ ka fini san ka d'u ma k'u k'anw lakana mais u dɛsɛlen don k'anw lakana mais minnu bɛ terrain kan an tɛ jigin olu la an bɛ jigin olu ka ɲɛmɔgɔw de la effectivement général ninnu n'i ye général ninnu yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ général min bɛ Mali kɔnɔ hali a tɛ France alors que France sɔrɔsi ka ca ni Mali population ye mais Mali général ka ca ka tɛmɛ fan bɛɛ général kan diɲɛ yɛrɛ ma jamana ye Mali général man ca ni yɔrɔ min ta ye mais Nigéria jateminɛ mais ni ɲɛ tɛ nafa la ni général ba in na nafa foyi t'a la mais n ko n bɛ k'o de f'i ye somɔgɔya ko dɔrɔn nin ye n dɛmɛ ka n ka campagne kɛ nin ye n ka mɔgɔ dɔ ye nin ye muso dɔgɔnin dɔ ye nin ye muso cousin dɔ ye n sera fanga la n k'a ta ka kɛ général ye n k'a ta k'a nommé ka bila poste dɔ la ka sɔrɔ poste min compétence t'a la o de bɛ ka n ka Mali lasegin o de bɛ ka n ka armée lasegin o yɔrɔ la i b'a ye sentiment tɛ se k'a dilan non sentiment tɛ dugu jɔ san 58 k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ka armée ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo a maloya bɛ ne na bi i b'a fɔ ko cinquantenaire mun tɛmɛna n y'o kuma kelen de fɔ cinquantenaire d'indépendance et pourtant nous sommes toujours dépendants des autres pays. Non mais c'est indépendance sur papier mais c'est pas réellement c'est indépendance sur papier donc an bɛ mun kɔ an bɛ indépendance de kɔ sisan parce que nous dépend des autres pays qui est la France et les autres pays d'Europe. Donc an mago bɛ indépendance de la militairement d'abord parce que n'i sera k'i yɛrɛ lakana o b'a yira k'a fɔ k'i sera i yɛrɛ kɔrɔ ni para ɲɛ kelen ye donc an ka sɔrɔsiw 20 janvier min bɛna kɛ sisan u bɛna na bɔ ka taga ko tenni kura dira an ma rangers kura dira an ma nin kɛra tan jala dira nin ma ka taa jala sarada i b'a fɔ ko marabatiga k'o ta k'o gulon aw yɛrɛ la jala in tɛ o non c'est le mérite d'abord aw k'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ baara min na nin ye ni nin ka kan wa walima ni nin man kan donc bun hadamaden n'i bɛ baara kɛ ni o conscience ye o bɛ kɛ sababu ye k'i lataa ɲɛfɛ mais ka wuli ten tɔ ko relation bɛ n na ni nin ka surun ɲɔgɔn na ni nin ka surun ɲɔgɔn na donc 20 janvier sera jala bɛna na di yan nɔ n ka sara bɛ caya nin bɛ kɛ n ye nin bɛ kɛ n ye non
non an tɛ sɔn ma bi an tɛ sɔn ma sini donc an ka 20 janvier a maloya de bɛ anw na wallahi ni maliyɛnw yɛrɛ sigilen don ka jamana in taabolo lajɛ an bɛ lahala min kɔnɔ bi 20 janvier a fête kun tɛ 20 janvier man ka fête don mais 20 janvier man ka fête parce que n'i y'a jateminɛ 20 janvier sɔrɔsiw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔsiw kɛr'u yɛrɛ ta ye ka se ka Mali sécuriser ka se ka Mali ta ka hami ni degun bɛ maliyɛnw kan k'o bɛɛ b'u kan o kɛra 1961 i y'a ye a bɛ ka fêter san o san o y'a ye o armée kelen de jɔlen don a sen kan a bɛ ka taa ɲɛ armée kelen bɛ ka taa ɲɛ force bɛ armée la armée kelen don k'a ka indépendance ta a yɛrɛ ye n'a ka capacité physique mentale ye mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ 20 janvier bɛ fêter mun na don o don sɔrɔsiw bɛ ka boli ka bɔ nord la don o don sɔrɔsiw bɛ ka reculer don o don u bɛ ka taa bin innocents kan ka dugu bɛɛ ci ka mɔgɔw faga u ka falaw caya mais min yɛrɛ ye dabali ba ye i b'a dɔn quoi i b'a kalama sɔrɔsiw bɛ taa dugu dɔ sécuriser sisan ka djihadistes gɛn ka bɔ yen sɔrɔsiw tɛ to yen dɛ djihadistes talen sɔrɔsiw fana bɛ tila ka boli ka taa ka bɔ dugu la tuguni o tɛ nana jugu gɛn ka taa n tilara k'a fɔ jugu ye n'an taara i bɛ tila ka segin kanu kama e nana sécurité e ma se ka to dugu la e taara tuguni i taara djihadiste bɛ segin ka na tuguni a bɛna tiɲɛni kɛ ka sago kɛ ka taa tiɲɛni min kɛ o bɛ juguya ni kɔrɔlen yɛrɛ o bɛ juguya ni kɔrɔlen kɛ parce que a b'a yira i la de ko n tigɛr'i la capacité t'i la n tigɛr'i la mɔriya voilà an kɔni bɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka sɔrɔsiw ka se ka dusu bila hakili ɲɛ ka faso kanu dɔw la teni b'u la u ka teniw kanu dɔw yɛrɛ la i b'a kalama k'a fɔ sɔrɔsiw bɛ yen bilahi teniw kanu b'u la o caman de bɛ Mali yen kanu b'u la o caman de bɛ yen et puis an ka foli o sɔrɔsiw ye dan tɛ foli min na hali bi ala k'o sɔrɔsiw caya civiliw caman bɛ yen bi teni kanu b'u la n'u tɛ ɲini k'u yɛrɛ faga nɔfɛ ne ye mɔgɔw ye ni teri dɔw sigira ka baro kɛ u y'a tenter en multiples reprises pour que ka se ka kɛ militaire ye u ma se ka don corps la Mali kɔnɔna na u ye légion étrangère yɛrɛ fana ɲini ka dɛsɛ tellement y'a kanu b'u la barantanya tɛ dɛ mais hali n'i y'u lajɛ n'i y'u tagamacogo n'u kɛcogo lajɛ i b'a dɔn ko sɔrɔsiya kanu b'u la an yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ dɔw ye an ka société kɔnɔ dɔrɔn an b'a fɔ ala bata nin don teni na parce que i b'a tigi lajɛ dɔrɔn physiquement i b'a ye k'a fɔ ko nin ni teni de ka kan mais olu tɛ ka don a la o minnu bɛ don a la olu ye relation de ye donc i bɛ taa dɔw ta sokɔnɔna na u kun bɛ di so kɔnɔ teni bɛ dilan u b'o bila u ɲɛ u bɛ t'u ta u don teni na ni kɛlɛ wulila olu bɛ boli kɛ o de kama u bolila 2012 n'i y'a ye minnu bolila nin ye cɛbakɔrɔw tɛ dɛ mais minnu bolila nin ye u donna teni na cogo min na u b'a dɔn mɔgɔw t'o fɔ ko boli bɛ sɔrɔsiya la boli bɛ kɛlɛ la mais ne bolila an ka kɔfilɛ o de ka ɲi ka boli ka taga i tɛ segin o de ye baara ye o de kɛra sababu ye n'u ye région caman minɛ à l'époque o de kɛra sababu ye bi ni sécurité tɛ Kidal a tɛ Gao a tɛ Tombouctou Moti kɔrɔ ni sécurité tɛ yen parce que sɔrɔsiw tɛ ka se u ni min ka kan u tɛ ka se k'o kɛ quoi i yɛrɛ y'o de fɔ yan'u ka kule ko ka teni d'u ma ka dɔ fara u ka wari kan mais u ka fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ minɛn ka d'u ma u ka balo ka d'u ma u ka balo ka ɲɛ n'u bila condition na n'u bilara condition na donc u ni min ka kan u b'o kɛ voilà u bɛ sɔrɔ ka ko tɔ yɛrɛ valide an kɔni an bɛ général Salifu i k'a bila i kunna k'a fɔ ko an maliyɛn denw an ka armée toujours nous demeurons républicains an b'an ka jamana kɔnɔ sɔrɔsiw fɛ hali ni sɔrɔsi halalaw tɔtora maa kelen de ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an b'u nɔfɛ u ni mun ka kan i k'o f'u ye donc o kuma de bɛ n bolo k'a fiyɛna nin wagati in na fɔlɔ ani ministre de la défense kana ɲina ministre de la défense kɔ Cɛmɔgɔ Sangare ministre de la défense ale fana k'a dɔn k'a fɔ nin ye kunnafoni de ye k'an ka jamana kɔnɔ tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw dɔ sara sɔrɔsi 3 sara sɔrɔsi 4 sara sɔrɔsi 5 sara tuma dɔw la a bɛ taa fo 10 kɔ la c'est décevant c'est décevant an bɛ diɲɛ tile min na bi jamana si tɛ taa ɲɛ n'i ka armement ma fort jamana si tɛ taa ɲɛ n'a sɔrɔ i ka sɔrɔsiw n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya t'u bolo ka se ka kɛlɛ kɛ an bɛ min fɔ généraliw ye générali kɔnɔ dagaba ninnu gulɔmina manamanamɔgɔ ninnu k'a fɔ n kɛra général ye dɔrɔn général kelen tɛ Mali nord la n kun bɛ général kelen dɔ ye Gamu ye n ka bonya ni n ka respect b'a kan ala ka Gamu ɲɔgɔnnaw caya ala ka sɔrɔsiw caya sɔrɔsi dusu bɛ sɔrɔsi minnu na ka se ka Mali ta ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ ka se ka degun ta ka bɔ population civile kan pour que an ka se ka sunɔgɔ an n'an bolofɛnw an ka lakana fan bɛɛ fɛ an ka yala an sago la an ka jamana kɔnɔ mais ka général bolo ninnu to a tɛ kɛ dɛ non tɛ kɛ mais an de bɛ t'u wara minɛ k'u sama k'u labɔ minnu ka kan ni yɔrɔ min ye k'u bila yen donc u b'o fana bila u kunna an fana y'u ɲɔgɔnna militaires de an ka soutien bɛ armée ye bi an ka soutien bɛ armée sini an b'a fɔ an ka faamaw ye force des armées de la défense an b'a f'u ɲɛna u ni ce u ni fasoden ɲumanya hali bi u ka dɔ fara u ka fasoden ɲumanya kan mɔgɔ kolon minnu b'u cɛla u ka fɛɛrɛ kɛ k'u démasquer bɛɛ k'u dɔn ko ninnu ye général kolon de ye
ni ye général zone ni ye capitaine zone ni ye colonel zone ni ye commandant zone bɛɛ lajɛlen k'o dɔn an b'o ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma population civile an ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga don an ka surasiw la n'i y'a mɛn surasi kɛ jama de b'a kɔfɛ n'i y'a mɛn surasi kɛ population de don mais an kana an ka surasiw la gosi an kana u labila an kana na jihadisiw dogo an ka surasiw la an ka kɛ kelen ye pour que jamana in ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dante foli min na a k'an bɛn semaine wɛrɛ ni émission kelen in kɛnɛ kan n'o ye on a tout compris semaine natɔ o sujet bɛ boli la guerre intercommunautaire u kɛlen don ka guerre min jagoya fabriquer an ka jamana in kɔnɔ semaine natɔ an ka sujet bɛ bolo kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni fasoden ɲumanya vive l'armée malienne. Vive l'armée malienne, on est toujours derrière nos femmes. Vive la bien. Vive Kababutu, blessing. All les héros en politique, ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris.